Assalamualaikum semua. Shout out to grup Suami Masak Apa hari ini. Semoga semua member-member sehat-sehat sejahtera. Hari ini jom kita pergi ke Louisiana yang terkenal dengan Mardi Gras, Beignets dan sandwich yang paling popular, PoBoy. Greetings to all my lovely hot and sweet chili peppers out there. Today, I'm making one of the best sandwich ever from the state of Louisiana. Shrimp PoBoy. Kalau korang dah bersedia, apa lagi yang kita tunggu kan? Jom mula! Hope you enjoyed the video. Please click the subscribe, share, like and comment button. Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe, share, like dan buat komen, okay? Bye!